बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। सबसे पहले लेट मी ऐड माय नेम टू कंग्रेचुलेटिंग पूरी हमारे पाकिस्तानी कौम को हम मुबारक देंगे पाकिस्तान की जो विक्ट्री है। और बात क्रिकेट की नहीं है, यकीनन क्रिकेट एक बहुत अहम गेम भी है और इस प्रोग्राम में हम यकीनन बात करते हैं हालात हाजरा पर। लेकिन एक जो बिलउमूम हमारी कौम में एक समहाउ जो हालात और वाक़यात गुजर रहे हैं इस वक्त, बम धमाके हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या कोई ऐसी जो सूरत हाल, जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं, तो एक मनफी सा रुझान बढ़ रहा था। और इस जीत ने, इस कामयाबी ने यकीनन पूरी कौम को एक दफ़ा फिर जो है वो न सिर्फ मुत्तहिद किया बल्कि खुशी की एक लहर जो दौड़ गई। यकीनन ज़रूरी है कि हम अपनी फतेह में खुश हों और हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। प्रोग्राम में हम बात करेंगे यकीनन मुल्क में होने वाले वाक़यात को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में। और जैसे कि हम जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह बल्कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई और इसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने खिताब किया और उस पर उन्होंने ये भी बताया हमें कि UN जो है वो इंक्वायरी कमीशन कायम हो चुका है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो है वो एक अहम कौमी सानहा था और कौम यकीनन ये सवाल कर रही है कि उनकी इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कब शुरू होंगी। कल सदर पाकिस्तान ने भी खिताब करते हुए ये कहा कि इसके जो ताने बाने हैं वो बैनुल अक़वामी हैं और एक इंटरनेशनल कमीशन जो है वो अब तश्कील दिया जा चुका है जिसके सरबराह भी नामजद हो गए हैं। और हम देखेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल डायमेंशंस के साथ जो है वो शुरू होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं हिंदुस्तान के साथ, खुसूसन मुंबई के वाक़यात के बाद एक सर्द मोहरी का शिकार थे, गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ते था और अब मुलाकात जो हुई प्रेसिडेंट जरदारी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दरमियान, उसके बाद ये बर्फ कुछ पिघली है और डिस्कशन जो है वो दोबारा से उनको आगाज करने का अंदिया हमें मिला है। ये कहा गया है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल्स पर जो है वो मुलाकात जो है वो मुतवक्को है आइंदा चंद दिनों में और उसके बाद फिर ये जो कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा। इस तमाम डेवलपमेंट के पस मंज़र में जो सबसे अहमियत की हामिल खबर इस वक्त तमाम मुल्क को ग्रिप किए हुए है वो है IDPs और मिलिट्री ऑपरेशन जो कि हो रहा है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और यकीनन हम देख रहे हैं कि वज़ीरिस्तान में जब वो बढ़ रहा है इसको किस तरह से हम देख रहे हैं, इसके बैनुल अक़वामी डायमेंशंस क्या होंगे और किस हद तक हम इसमें कामयाबियां हासिल कर पा रहे हैं। बहैसियत कौम पूरी कौम यकजा है। मेरे साथ लाइन पर हैं इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब खान साहब। उनकी ऑफ कोर्स बड़ी गहरी नज़र है मुल्क की खारजा पॉलिसी पर, उसके साथ साथ सूबाए सरहद से उनका ताल्लुक है और बड़े बखूबी जानते हैं उन तमाम इलाकों को जहां ये ऑपरेशन हो रहा है। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब गौहर अयूब खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी खान साहब, ये जो दो चीजें हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो जो सर्द मोहरी का शिकार थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक हमारे रिलेशंस मुंबई इंसिडेंट के बाद, आप इसमें कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। किस हद तक आप देखते हैं कि कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस जो है वो दोबारा से ट्रैक पर हो पाएगा इस मुलाकात के नतीजे में जो कि प्रेसिडेंट जरदारी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुई? जो रूस में मुज़ाकरात हुए वो साइड लाइन पे हुए कॉन्फ्रेंस के जी, और ये होते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए और इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते तो, लेकिन जो सामने मसाइल होते हैं उनको दोहराया जाता है। लेकिन उसमें मनमोहन सिंह साहब ने जो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने यही कहा कि मेरा मैंडेट सिर्फ है दहशतगर्दी के ऊपर बात करना। जी चले, उन्होंने कह दिया कि मेरी इनर कैबिनेट ने मुझे सिर्फ इसका मैंडेट दिया। लेकिन शर्म अल शेख में 15 तारीख अगले माह में फॉरेन सेक्रेटरीज भी मिलेंगे और दहशतगर्दी पे भी बात होगी और कुछ अरसे बाद जरूर कॉम्पोजिट डायलॉग के ऊपर भी बात शुरू हो जाएगी। जी, हिंदुस्तान यही चाहता है कि जो हैं चंद एक बकौल उनके जो पंजाब में और आजाद कश्मीर में बकौल उनके कैंप्स हैं उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया और जो चंद एक वो नाम देते हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस तरह उन्होंने सईद साहब का कहा कि जी उनको गिरफ्तार किया फिर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। आप क्या समझते हैं कि ये जो उन्होंने, आपने जिस तरह जिक्र किया कि उन्होंने गुफ्तगू के आगाज में ही जब ये कह दिया कि मेरा मैंडेट महज लिमिटेड है टेररिज्म के हवाले से बात करने का, तो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो प्रेसिडेंट को? पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, इंटरनेशनली भी वो दबाव डालना चाहते हैं कि जो है फाटा में और स्वात के इलाके में और कुछ बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है और आर्मी ऑपरेशंस वहां जारी हैं
اور 2 صوبے اس پہ لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں, وہاں بڑا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. لیکن جو پنجاب میں بقول ان کے اور آزاد کشمیر میں کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 قسم کے جو ان سے ہیں یہ آرگنائزیشنز ہیں. ایک جو تھا جو افغانستان میں جا کے کام کرتے تھے طالبان, یا ابھی انہوں نے تحریک طالبان پاکستان بن گئی ہے, اور جو ہندوستان کے خلاف بقول ان کے جو مقبوضہ کشمیر میں آ کے آپریٹ کرتے تھے وہ یا ہندوستان میں آتے تھے یا ان کی مدد کرتے تھے, ان کا آپ نے کچھ نہیں کیا, اور اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو رہا کر دیتے ہیں. تو وہ میرے خیال چاہیں گے کہ کچھ ایکشن ایسا ہو کہ گرفتاری ہو. اب اس طرح ہے کہ لیکن جب دیکھیے جب ڈائلاگ کیا جاتا ہے تو جو سفارتکار جن سے ہماری بات ہوئی اور جو مبصرین حالات کو دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے اپنے ویسٹرن بارڈر پہ, یقیناً ہندوستان کو اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ایک مور فرینڈلی اپروچ اپنانی چاہیے تھی. لیکن جو سرد مہری کا ایک آغاز ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کنڈیوسو ہے؟ وٹ میسیجز ڈز دس گیو فار دا فیوچر ڈائلاگ؟ ہمارے جو سفارتکار پاکستان کے ہیں ان کو کیا جو ہے وہ پلاننگ کرنی چاہیے؟ جو شرم الشیخ میں اگر ملاقات ہوتی ہے, ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کون نمائندگی کرے گا وہاں پہ پاکستان کی. اس طرح جی کہ جو روس میں بھی مذاکرات ہوئے تو روس جو ہے وہ پرماننٹ ممبر ہے یو این کا, جی چائنا بھی ہے پرماننٹ ممبر یو این کا. اسی طرح امریکہ بہت چاہتا ہے, اور پہلے انہوں نے بھیجا ہوا تھا ایک نمائندہ کے مذاکرات شروع ہونے چاہیے, اور اگلے ماہ میں ہلری کلنٹن بھی دلی آ رہی ہیں اور شاید اسلام آباد بھی آئیں, اور وہ بھی چاہیں گے کہ یہ فضا جو ان سے اچھی ہو اور ہندوستان جو ہے وہ مذاکرات اور کمپوزٹ ڈائلاگ کی طرف چلے. اب یہ ہے کہ ہندوستان پورا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے, اور چونکہ سی ایچ این میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پوزیشن جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں سی ایچ این میں. پھر کریک میں بھی وہ کہتے ہیں ہم کمفرٹیبل ہیں. جو ہے ٹریڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دبئی کے تھرو ٹریڈ آ رہا ہے, تو اس لیے اکثر اور کشمیر کے اوپر ان قابض ہیں اس کے اوپر, تو وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, اور یہ کچھ برف جو ہے پگھلے اور آستے آستے ٹریڈ بھی چلے, اور یہ جو ان سی روٹ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے ہندوستان کی پاکستان اور افغانستان کے تھرو یہ جائے. لیکن وہ بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں, امریکہ اس پہ زور دے رہا ہے کیونکہ ہندوستان نے ایران کے تھرو اور ایران کے بالکل جو مشرقی حد ہے جی اس کے قریب اوپر ترکمانستان کا بارڈر اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ان کا ریل ہیڈ ہے اور روڈ ہیڈ ہے جس کو دشکا کہتے ہیں, وہاں تک ہندوستان کے گڈز جا رہے ہیں, اور سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا میں بھی جا رہے ہیں, روس میں بھی جا رہے ہیں. Right. اس لیے ایک سوال جو کافی لوگ کرتے ہیں خان صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے بین الاقوامی جرائد کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور کچھ کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر بلکہ پورے ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ فورن قوتیں ہیں جو کہ سپانسر کر رہی ہیں, سپورٹ دے رہی ہیں ان قوتوں کو جو پاکستان دشمن ہیں. تو جب ایسے مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اس میں کچھ اشارے ہندوستان کی طرف بھی ہیں اور ممالک کی طرف بھی ہیں, تو کیا ہمارے سفارتکار اور وہ لوگ جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ یہ خیال میں اس چیز کو سامنے لاتے ہیں یا نہیں؟